Ya assalamu alaikum. Jara News TV al bisimila kotenke akal bisimila Jara News TV to ani Jara News Radio to albadi maya damfa wala be shirin ale jam bi fanan ka kacha sutungol nati short analysis of Gambian politics membe kere Gambia banko kan mbe onat la dorom pour ka bu mole nyoto ka kol sene andi men ya lonko wala lefta duna nyoto aninga kumo kesolu fo ka kumo ne dingol fo men ya lonko fanko dolbe je stara borkam pour ka fo wala ka dende fitolu koma ni ba fola Jara News TV buka mo nyakono jube ninga nata politiko karola Jara News TV ma mo nyakono jube ninga nata tonya fola ninga nata ka kumo dante membe Gambian ko la balu nyandila woto ndolla dungo politiko kono a manke nyinti ko nata jele pour ka mole fasa nyin kamma ko kunkili nafa ko wala ka fasa nyin kamma ko ni den da fenkar la wala ku kar la bare ni den ta men wala Gambia banko dani wo banko be yuru wala nyaadi le nyina mun to la lotan kamate ngal bismillah be bidun na kaja nyabe tilin na menna wala mu kuwol men ya lonko wala be ce kan banko kan den nomination of la be kering anu ngaje candidate nominate bilam tili saban jawte nyintili saban jaw party of la nomination o ke mem United Democratic Party ti biye jumale nominate wala mu Ousainou Abubakar fumbada la Abubakar la ngana la ba Ousainou bare safu don Abubakar Dabo o Abubakar Ousainou Dabo biye wala nominate as their candidate woto ngaji ki bimu lumbalati UDP bari bimu lumbale fananti hane tala solo sandeye ka fo ka wonko solo sanden wulta men kamanu 2015 sanji woro komando solo sande wulta men kamma wala mu ka jerawake pro ka je ko Ousainou Dabo e lono carte fayola bari kumo men ka faali non wala mu nyinti ko solo sande na finto demonstration la afindita pour electoral reform electoral reform bar kumo to nyamu menti section kilin be electoral reform electoral lol kono carte fayo luwalu kono meyatin solo sande findita banda wo luwa mu luwa jumalati upper age limit meye ke bala molu burka wala ke tong ka foto te dono la carte fayo wolluwale mo luwati meya lonko ako ni sanji taworo ni lulu tambita wala ite lono la carte fe wala Gambia banko kam bari ni luwa manke ko 2015 ne mo yadundi luwa bu ko kono de nyimbe luwa bu ko kono le benen 1996 sango constitution o nyimbe dala tembo men wala data referendum o be kilaye atare le ni luwa ke je wo tembo la yenyi luwa ke je men kam wala mu PPP nkol be jele ke balle muti experience politician o lel muti ya jambe ñu le loi du nije wala kam pour ka o modolu tong hanifan a tinna wo loi ni loi le a tinna fan modolu kurkurta e dundanyo kan katabake ka partiyo men kita UDP di fukata Ousainou Dabo tamminne barata Ousainou Dabo tarta contest la ni loi le kotole fotembo men fonga ya ka député o lulo fon soto no député bongo o be atara ni luwal be je bare anala député lu maje ku mala mu ni luwate ila politiko nafike yambe wala itandi kanalla imaje ko ni luwamu ku mala te pour kata kanyi luwa falin bare wo tembola itul man siyo man sanji taworo ni lulo si ari vero le jele yo say e batu itata birin luwa nyin tata fa dari dun da carte fo ko carte fay fula carte fay saba carte fay nan yow beke i mankanye mbe carte fay lulu njam walinna isi tambi da sanji taworo ni lulo la nyin ko modi am wonu da taw tembola Ousainou de lono la ay sanji tan taworo ni lulo soto la silang sa asi tambi da la opo age limit ya banne solo sande be ko kurkurola anen fonde ngew dolu pour ka findi ka taw demonstration oge kada ko be petition folo ye même folo mira wala mo ye IEC safileta wala no pour ka luwanyim burka IEC may jabi o jabiro la lew dewo fe ina nana wuli ye parendiro ke e ko woto be fero ke la nyamam findi nay man jabi nga findi nga demonstrate nga ta IEC nga lo Westfield nga taman si wala nga da IEC nga fu IEC ko alni luwa bondi luwa bu ko kono
wala munula mirote bari ayatara kube kukono mune kube kukono nim kamen fale waketa 2015 arda birin 20 mintuma 2008 2009 kata 2010 mafang modul ya start ke fan kafu nyoma diaspora janti wabdu bankolu kan surtout america men ya longo wala ferol ni la mero mu munati ka yaya jamme boyindi kala man sekunda burka ndul bebe o kafol konole nga kafol lo bare komen na tarambulol manki kilinde ndul la fahamu mu mendi na lon dankaw mu mendi wala mu nga namul fahamundi ni nga namul kunindi ya lonko en tolel tamu semboti kartew damendi ate ya keje ni ya keje nim mem boyta diya ko yabe wullale bari to le mol soto fam terol dol be je wato wol be UDP le ni be do ko la wolli mane ata men na wala mu nyindi ko kat ya jame ka katta o suñala bari ngay tan di la ko nde ko nde nda carte fay jamale ko no nketa pooling agent tol tile nketa counting agent tot and birim député carte fay fo président carte fay nana kay do lal bekira nka campagne oke nin campagne o botaran ka ci pooling agent tot nin carte o fayta bandan ka ci counting agent tot so ni li mane ata nyina ko kan Gambia la carte o même fayta wala ka kondi andu même kondita wala ka announce ngo Gambia la carte o même fayta wala ka kondi andu même kondita wala ka announce nin carte o be suñala damen wala mu ñinti ko ye molu register men ma ñana register la we molu masilandi wol man na carte o fay bare modol ni woli watko ñaaja me tamala ñin kidi bal men katara no waya la aske no ni modol yew jewul ka masilande ta sifanye wol bu na carte o fay la ko dañ aske no modol fanam beje ni wol ye kodo di wala wol kata wol kila carte o di la le wol bu ka fay mu meje yo aske no ñomin kolu ko dalta fulale ñame ni e benn kino tabi woli wol ka ñine la sanji lu batala le bari ñomin ko nim benn kino te mo be o fanal lonne ñun len mu bundalti kartaw ka suña bundal men na be o lon nko ngani na molu ngal na kafu ñolo ngawol ngay kibar yandi ñina la ki kacandi fu wala fahamu bunda falinda kaje ko tonya be da men kartaw bu ka suña ikaftam mom be karandi rola bari ndol benno karandirola tembo men na radio to wayatara le kafol fana mbelore men yalon ko be pare menela wala mu ka boyin kandiroke ka kidota kata boy ya jamme kan mira nyam yalon ko ndol man lalo wala man so wala bari kidole ya jamme sinni ndol man la kidi ko wala andu momo man sakuru ya da nyawonya ndol ya je ko kido manyen kala abondirante ila muluk fahamundi ya bondi ibuka buwo ku sumunala amam bete abuka sanana muka sen janko nat ite buwo ku de lefta Sénégal ko le jankula le ka buota bobe bale ka sumuna ku da ka so kan e ko ka wala bondi bala ate Sénégal no le ka non de kule ngina muntu la limane ade birin solo sande nyo ka murale ka chako no birin solo sande nyolbe ni electoral lo kumo fola nsafo ni opo eje ku kumbola wo tembole mu kafo me ya lonko ikafo e duga wol wultate ne yew moy ye modol manipulate UDP parti o kono jan diaspora kono wol kedañ tul fon le ni ku ya bati yewol dol manipulate dundane wo bundalla ka solo sande anjeji ka kumande ka samba fo Dakar itate ko do di ala je nga fo janna ku yata moli baki 2017 nga fo janna ku yate ngo atolle le solo sandem fa solo sandem manta la kelela solo sandem ma wuli nyin kam mako ngata nyina la andu ali ala manen di menna men manta kire ngal yewle faay wala tinna findira atata nietu tatu itolle le solo sandem sam nyin duga molu ha ibele dabe je momo dabe duga kono ibele dabe je bari tulu groupe kilin wala le wultanu 2014 ye mol lamin sana ni njaga jaani ñol kafu ñoma
inara jande fo Sweden jang ila kila nara jande fo Stockholm bila fota to ila kila fota Stockholm ande ya adam fa kumandila nko mina ya Stockholm nko munna ko Sweden nko mfele jang ngana de sonni fo be kiya en ko ni lafta mbeti ke do sanne nana bare nga Amerika na badi ya juberol la ako sain ko do soto dale lafta tala menna ko do soto dale nko mune muwoda ko nga kidol soto le nga fongol soto pour kada kelo la Gambia nka ko wandi ku dadare ngonte ya adam fa bu ko duwo kono akamun itla day ke dante nyame kula mu nyinta tol ya ka jala ali fal kam bentala salbe mo le nyino la men be kila dabande wote joramol pacamo men bi tay kido faali Gambia ni fata je na ni bitambe kar woro bunjo la dile la musola ni la damuro ngombe wol dile la yeta de kar woro bunjo dinte muso ni ndingol la nde kido sika jang ko kada Gambia kada kelo la je man kela men ni lam del lafta kelo la birmbe amile mbe kido sika la nga kelo nim fata je si faje mol salon ko sojarol mo dum fata kelo bara nde bo jang ko kada kido sika kada tay kelo la fonde mbatara mold nga nde man ke din kurunde e mem la kila ngol fa nga nde man ke din kurunde te la wita da men tem nde man ke din kurunde ni wala nimbadi ya jubero kana ya wala de mbeti ke do sanne nana bar ko iye men sada ni wala mula silote salamun salihin ko nyawo ke woto mina ngana badi ya ka chala ko bismillah mesirin babatun na asamo law suuto fon ay kumandi ko ay ka nyamoto triple soto badi malabe jamani me ya lon ko wo kudol haji family hajo la bani wotema alafta borla kata wala met abonan to jamina ni nyan ko bismillah atara jamana man nana ni nyan wote mbole mu wo dinnon men be jamani fal kondon nyin ane baylo and others itata je yewol kul tourner ndi ye sika ye samba bande ala keba tambida wala na fahamu tambida wala mfulan ke se jarul kan kafu nyoma kan samba kan ke pacha mod biri wol yada yewol faaje wolle men fa wol faada men kanate bortanan inata because ni nata ka mole ko 2014 to len ni len dara kelo le ke Gambia iman kele ke Gambia mo me bula wala because ten ni wol dunda ko no wol laftan tul bulan la kula kono membe dangerous la katambi ya jamme tala ya jamme ndundi men kono wo mol men tata 2015 14 kata kelo boy state house oka wol ben ndundi la men kono wol be tambila ya jamme tala bare wol fana mbaji la ko imaje man soksidi hanabi ka fanye ko nganiyel lali ni wol soksidi tan fo sita je yela won jay ko don sama me ko do dapal o sita e kunna o fana minal wala kunna jane ka fanye ko nganiyel lali pour nganyinki ya jamme mu wonni fe mo men jen kunna fana do mu wona ki lan kunna janni mbabo ndi do la je biri wo felta sayibe mini wala ko be mo la nyinola me ya longo menke da Syria menke da bankudol ka Libya nyoldo mensi wo keno Gambia itara solo sande maka umay ten wonna mo ye bori itara Gambia nga fali enko microphone meme falan sonko bulu anin konol nin torol membe kangodo ye besang America le anin Dakar ye samba ite fo Dakar ye solo sande samba Senegal Dakar itara je kodo diala Dakar le yow microphone diala je le mu ani ye kodo diala je men tara fo 40 to 50,000 dollars inarna kodi do kiyaye ye kodo ki solo sande na musole ya ki menna ko me ya ki ne ko to folo men nada me yo kodo ki akende nyin to konto mu tablet ato hanibi mato tano bara konto mu tablet ye kodo di wala wala kodo ki solo sande na musoye Gambia solo sande na musole kodo ni receive Western Union do atata kodo di solo la solo yo kodo ta ya dot wala musobulu ay dol ki passo ta ta Dakar kata la hotel do kanyulu batu nje brita ta kodo di solo la solo ni wo baka sul smogul ta na ni dun tan Gambia kon solo ta da mun demonstrate wa atelo demonstration no ngani yo munu mendi wala mu ñenti ko electoral reform bare electoral reform men fana mu wala mu upper age limit pour sen dawo silo no president yala ku saba wala ku fula wala solo sande ni fonda ni la
Usain Dabo e lono kileng aning dukan kolya e dadunga kono wol kay ko ngata ne dimba mala banko kan ndul fana molu be mbulu jele min be kafulema ngon kale altalla la solo sanden na la mol fintitale fo alka jefu nyaadi len place sinama bambo law area la solo nyol be bambo tembo men solo ni mobe diamu kanne nteni wo mari be online solo ni wo mari be diamu kan solo ka fo wo mari ko nfindital de mfele dem bambo mbelore njambar hani bi ñul ko mol men no be buluntul men wala wo molije wo kay solo al say so ko no woto ala ko bulaje aka mfindital fo janta murno la koma silam bitale solo findindi den solo tata adunta ko fo men keta wo keta amman ke tarkat ko den kuma ko tati ko den tar ko men keta wo keta solo tata lakira ila mol man finde tous wona dara woto bi nin 2016 adam baro kanyeta loi folo men falinta o loi bugo kono electoral loi men falinta killing damalam wotem bola killing wala fula funa da sabanyon dibide do sabanyon laani killing mo munati electoral loi fa killing na mastafullah o killing ba killing men falinta je wala mu upper age limit ka foko issue manyan tambila sanyi taworo ne lulola pour que lo president ya nyinola ke da dum president ya nyinoto issue manyan tambila sanyi taworo ne lulola o da bota jele solo la kelo findo benta afindita men kamma menno ka fo solo findita men kamma mo manki e mallo wol man fellon bare wol fogol bo même ke kere wote mbola wol man fellon je sanne wol dadu da podde gogono sanne wol hanyira ke dali yele ka diam bare wote mbola kunun wol dabu ka diam kunun wol dabu ka diam bi mba ko en lawol mako solo findita menna wo da fadala mais solo findindi wala mu 2016 kate fa men kana loi men benunje o loi e Usain Dabo ning a fulangol na kotolu ay burkale kote lo no carte fa wala solo findindi dukan ko liye Dabo la solo feje e kayambe dimbadu ne memma ko le nga dimbadu Gambia kono Gambia be jani men keta Kuwait men keta Syria men keta Libya be wala keta pour nga ya jame bondi wala mu wala mirot solo la miro mu nyinti nyindo la miro mu nyinde ñu le ka fu ñoma akubita solo ku ngo kan wala keta men keta nga wala faaliyete ati diala mo de nga men fo de bar kumo keso to nya kese kuna wombe wala fo kan men keta mba sata la aketa nyamin aketa wato men bi Usain Dabo lotano ya nominate IEC loi kuto koto a lota a felendi nomination o botala fobe meeting wala oto bi solo sanding isi wotilinde la kaburo kono le ile findi tanu men kamma aketale ala baraka bak albadi maya damfa Jara News TV carte fay wato sida albula Jara News TV noma nemel lafta kumo keso moy la nyin campagne o tumola surtout NPP la campagne o karawla